जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर नजमुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, अशेख कारी मोहम्मद शाकिर साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वह भी आपके सामने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी तिलावत के फ़ौरन बाद ललकारे यज़दानी, आवाज़े यज़दानी हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अदील गिरजाकी साहिब आपके सामने जलवागर होंगे। अहबाब अपनी बेदारी का सबूत दें। अभी हमारी इस मजलिस को रौनक बख्शते हैं, तिलावत कुरान पाक से हमारी महफिल को मुअत्तर करते हैं। ज़ीनतुल कुर्रा अशेख कारी मोहम्मद शाकिर साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। उसवतुन हसनतुन लिमन कान وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاكم الله خيرك بارك الله في علمكم وصوتكم हजरात ये थे आपके सामने नजमुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा अशेख कारी मोहम्मद शाकिर साहेब हाफिज़हुल्लाह ताला जो बड़े ही प्यारे और मखसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे।